위에 총 5가지 그 성분과 대한민국 식약청에서 탈모 완화의 기능성으로 고시한 성분인 나이아신 아마이드, 덱스판타놀, 살리실릭 애시드가 추가적으로 더 들어간 제품입니다. Sampo Quercelanadimo adalah produk yang mengandung 5 bahan yang diperkenalkan di atas dan niacinamide, dexpanthenol, dan asam salisilat yang diberitahu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea bahwa nutrisi-nutrisi tersebut bisa menghilangkan rambut rontok. 두피 건강을 위해 각종 식물에서 추출한 원료, 특히 어성초와 하수오 뿌리까지 추출한 그 추출물이 함유되어 있는 기능성 제품입니다. Dan juga untuk kesehatan kulit kepala yang mengandung bahan baku yang diekstrak dari berbagai tumbuhan. 그림과 같이 케어셀라 나디모 라인은 총 4단계로 이루어져 있습니다. Seperti yang ditampilkan di gambar, barisan Quercelanadimo terdiri dari total 4 tahap. 매일 사용하는 것은 샴푸하고 토닉입니다. Dan terutama sampo dan hair tonic digunakan setiap hari. 토닉에는 두피 영양과 두피 보호 성분인 각종 비타민 성분과 바이오틴 성분이 함유되어 있고 Tonik mengandung berbagai komponen vitamin dan komponen biotin. 뿌리면 상쾌한 느낌이 있으며 두피를 진정시켜주고 스트레스 완화와 혈행순환에 도움을 줍니다. Yaitu nutrisi kulit kepala dan komponen pelindung kulit kepala dan juga memberi rasa menyegarkan saat disemprotkan, menenangkan kulit kepala dan juga menghilangkan stres dan membantu sirkulasi darah. 여기서 잠깐 대한민국의 옛말에 이런 말이 있어요. 머리는 차갑고 손발은 따뜻하게 하란 말이 있습니다. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kepala itu harus dingin dan tangan serta kaki harus terasa hangat. 열받으면 뚜껑 열린다 하죠. 뚜껑 열리지 말고 열을 내리셔야 합니다. 릴렉스. Orang-orang bilang tutupnya akan terbuka ketika panaskan, maka untuk menghindar tutupnya untuk terbuka, suhunya harus diturunkan. 자, 다 같이 머리에 이렇게 손 한번 얹어보세요. Nah, sekarang mari kita coba untuk tempelkan kedua tangan kita di atas kepala. 열이 나나요? Apakah panas? 그럼 탈모가 된다고 보시면 됩니다. 열을 내려주셔야 됩니다. Kalau iya, kita dapat melihat bahwa rambut rontok itu lagi akan dimulai. 네, 토닉을 뿌리시면 열이 내려갑니다. 아하. Dan kalau menggunakan tonik, suhunya akan turun. 그래서 두피 제품에는 열을 내리기 위한 시원한 성분들이 들어 있습니다. Maka karena itu, di produk kulit kepala diberikan komponen yang bisa menyegarkan kulit kepala kita. 이 제품이 스케일러인데요. 스케일러와 앰플은 일주일에 1번이나 2번 정도 해주시면 좋아요. Terus kemudian, produk ini adalah scaler dan ampoule yang dapat digunakan sekali atau 2 kali selama seminggu. 스케일러는 뭐냐면 우리가 매일 이빨을 닦아도 치과에 가서 스케일링 한 번씩 하시죠? Dan apa itu scaler? Kita semua gosok gigi setiap hari, namun kadang kita pergi ke dokter gigi buat scaling gigi kan? 그것처럼 우리가 매일 샴푸를 하지만 이 모공에는 빠지지 않는 각질과 찌꺼기가 있어요. Nah, seperti itu. Kita keramas pakai shampoo setiap hari, tapi masih ada sel kulit mati dan kotoran yang tersisa di dalam pori-pori kepala kita. 모공 속 깊이 남아있는 각질을 제거하는 제품입니다. Maka produk ini adalah produk yang mengangkat kulit mati dan kotoran di pori-pori kepala kita. 그다음 마지막 요 앰플은요, 말 그대로 고농축 영양입니다. Dan ini yang terakhir, ampoule adalah secara harfiah adalah nutrisi yang sangat terkonsentrasi. 두피 장벽 강화에 도움을 주는 EGF, FGF와 같은 세포의 증식을 촉진하는 단백질이 함유되어 있어 탄력과 보습을 주는 스페셜 앰플입니다.
Dan produk ini mengandung protein yang mendorong proliferasi sel, seperti memberikan elastisitas dan pelembab di kepala. 앰플은 스케일러, 여기 있는 거 스케일러 하시는 날 같이 사용하시면 효과가 만점입니다. Dan akan sempurna apabila ampel digunakan di hari yang sama dengan scaler. 이처럼 직후 샤프는 세 가지 종류 모두가 식물성 계면 활성제로 풍성한 거품을 내어 깨끗한 세정력을 자랑하고 Seperti itu, 3 jenis Jikup terdiri dari harga yang ramah lingkungan, tidak beracun, memiliki fungsional tinggi, 두피와 모발에 충분한 영양 공급을 해주는 친환경 무독성의 고기능 착한 가격으로 구성되어 있습니다. dan bagus yang menciptakan busa yang kaya dengan surfaktan nabati dan memberikan nutrisi yang cukup ke kulit kepala dan rambut. 자, 우리가 왜 좋은 샴푸를 사용해야 되는지 한번 알아보겠습니다. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa kita harus menggunakan shampoo ramah lingkungan dan shampoo yang alami. 모발은요, 여기 보면 모세혈관에서 영양 공급을 받습니다. Nah, rambut akan mendapatkan nutrisi dari akar rambut. 그래서 여기 모유두라는 곳에서 세포 분열이 일어나 머리카락이 이렇게 자라나는 구조입니다. Dan seperti itu rambut akan bertumbuh dengan baik. 우리 몸에는 모공이 있죠. Di tubuh kita ada pori-pori kan? 수많은 모공 중에 가장 크고 가장 많이 밀집되어 있는 곳이 두피입니다. Di antara pori-pori yang banyak dari tubuh kita, yang terbesar dan paling padat terletak di kulit kepala kita. 모공에서는 땀이나 노폐물이 배출이 돼요. Di pori-pori keluar cairan atau keringat. 따라서 피지나 노폐물이 가장 많이 분비되는 곳도 두피입니다. Dan kalau begitu, pori-pori pasti adalah tempat yang keluar cairan dan sebum paling banyak. 샴푸를 두피에 바르는 순간 30초면 파라벤이나 화학제 계면 활성제가 우리의 생식기로 바로 전달이 된다고 합니다. 30초면. Ketika kita keramas rambut kita menggunakan shampoo selama 30 detik, paraben atau surfaktan kimiawi akan langsung mengalir ke alat kelamin kita kalau selama 30 detik. 그래서 자궁암이나 유방암의 환자가 늘어나고 있다고 뉴스에서도 보도되었습니다. Maka diberitakan juga dari berita bahwa jumlah penderita kanker serviks atau kanker payudara semakin meningkat. 그래서 저는 살롱에서 고객들에게 이 내용을 꼭 전달하고 Jadi, maka di salon saya selalu menginformasikan informasi tadi ke pelanggan saya. 특히 여자아이들을 키우는 엄마에게는 친환경 샴푸를 사용해야 하고 독성이 없는 제품을 써야 한다고 강조합니다. Dan saya menginformasikan terutama buat ibu-ibu yang merawat anak perempuan untuk menggunakan produk sampo ramah lingkungan yang juga tidak beracun. 또 머리카락은 한번 보겠습니다. 머리카락은 어때요? 펌도 하고 염색도 하면서 화학적 시술을 많이 하잖아요. Dan sekarang kita akan melihat di bagian rambut kita, bagaimana dengan rambut kita apabila kita melakukan banyak perawatan kimiawi seperti mengeriting dan mewarnai. 그냥 방치해두면 모발은 푸석푸석해지고 거칠어집니다. Dan apabila dibiarkan, rambut kita akan menjadi kasar dan rusak. 모발 가장 바깥쪽이 큐티클이라고 하는데 이곳은 자외선이나 드라이기 열 등의 외부의 영향을 많이 받는 부분이에요. Bagian terluar dari rambut disebut kutikula. Ini adalah bagian yang banyak dipengaruhi oleh pengaruh luar seperti sinar ultraviolet atau hair dryer yang panas. 그래서 에센스나 열 차단제 같은 제품을 발라 모발을 보호하여 윤기와 탄력을 주어야 합니다. Maka kami perlu melindungi rambut dengan mengaplikasikan produk seperti essence atau pelindung panas. 이렇게 좋은 제품들을 바르게 사용하는 방법을 설명드리도록 하겠습니다. Dan selanjutnya, produk yang baik
perlu digunakan dengan cara yang benar dan saya akan menjelaskan ini di sini. 샴푸는 머리를 감는 것이 아니라 두피를 깨끗하게 씻어내는 것입니다. Dan terutama sampo digunakan bukan untuk membilas rambut, tapi untuk mencuci rambut dengan bersih. 그래서 샴푸는 두피 위주로, 트리트먼트는 모발 위주로 하셔야 합니다. Maka itu sampo harus difokuskan ke kulit kepala dan treatment harus difokuskan di bagian rambut. 샴푸를 하실 때 샴푸를 머리카락에 바르지 마시고 두피에 먼저 발라야 합니다. Jadi ketika menggunakan shampoo, jangan digunakan di bagian rambut dulu, tapi di bagian kulit kepala terdahulu. 그리고 두피 위주로 마사지를 하여 거품을 내어줍니다. Kemudian fokuskan untuk pijat di bagian kulit kepala untuk mengeluarkan busa. 가볍게 헹구시고 다시 한번 두피 위주로 샴푸를 바르고 마사지합니다. Lalu dibilas sedikit dan pijat lagi di bagian kulit kepala sambil memberi sampo lagi. 거품을 낸 상태로 2분 정도 그냥 두셔야 돼요. Dan dibiarkan selama 2 menit dengan kondisi masih ada busanya. 그 사이 이빨을 닦으셔도 좋습니다. Dan Anda bisa nunggu sambil sikat gigi. 첫 번째 샴푸는 불순물을 제거하는 애벌 샴푸입니다. 잠시만요. Sampo pertama adalah sampo yang untuk membilaskan kotoran. 두 번째 샴푸는 노폐물이나 피지를 녹여주는 작업이라고 생각하시면 됩니다. Dan sampo kedua adalah sampo untuk melelehkan sebum atau kotoran rambut. 이렇게 샴푸 하시면 어떻게 되냐면 이렇게 됩니다. 이 화면 보시고 계시면 좋을 것 같습니다. Tolong perhatikan gambar sekarang. 트리트먼트는 모발 위주로 바르시고 역시 2분 정도 두십니다. Harap menggunakan treatment di bagian rambut dan taruh selama 2 menit. 이는 모발 속에 영양이 들어가는 시간을 좀 주시는 거예요. Waktu ini digunakan untuk memberi nutrisi di dalam rambut. 바로 헹구시면 이 모발에 좋은 케라틴, 엘라스틴, 콜라겐 등이 좋은 영양분이 하수구로 다 빠져요. Apabila dibilas langsung, hal ini bermaksud bahwa kita membuang nutrisi baik seperti keratin, elastin, dan yang lain-lainnya. 꼭 잠시 머물러 주세요. Maka diharapkan untuk tunggu sebentar. 그리고 샴푸는 아침, 저녁 2번 하십니다. Dan harap menggunakan sampo di pagi hari dan malam hari. 올바른 샴푸법을 그래서는 2 방법으로 이해하시면 좋습니다. Dan prosedur pencucian rambut yang benar bisa dilihat dengan cara 2-2-2. 하루에 2회, 샴푸는 2번, 2분 방치. Menggunakan sampo 2 kali dan dibiarkan selama 2 menit. 이렇게 샴푸 하시고는 두피에는 토닉을 뿌려주고 모발에는 에센스를 발라줍니다. Setelah menggunakan sampo ini, harap menggunakan tonik di bagian kepala nanti. 우리가 세안을 하고 스킨 로션을 바르듯이 두피도 똑같은 피부거든요. Karena seperti kita menggunakan toner dan lotion setelah cuci muka, hal ini juga sama untuk rambut kita. 두피에는 토닉으로 영양을 주셔야 하고 모발에는 에센스를 바르셔서 유수분의 밸런스를 잘 맞추어 윤기 있고 탄력 있는 두피와 모발을 유지할 수 있습니다. Harus memberi tonik sebagai nutrisi di kulit kepala kita dan essence di rambut kita agar memberi nutrisi yang balance supaya rambut kita bisa mempunyai elastisitas. 그리고 가장 중요한 건 저녁에 잠자기 전에 꼭 샴푸하셔야 합니다. Dan hal yang paling penting adalah harus keramas dulu sebelum tidur malam. 왜냐하면 이 두피에 보면 모낭충이라는 균들이 살고 있는데 이 모낭충은 야행성이라 밤에 활동을 해요. Karena di bagian kulit kepala kita, apabila kalau kita tidak cuci kepala,
ada serangga bernama Demodex dan karena serangga ini serangga nokturnal, mereka akan aktif di malam hari. 이 모낭충은 피지나 노폐물을 먹고 살아요. Dan mereka hidup dengan cara mengonsumsi pori-pori atau sebum di kepala kita. 우리가 낮 동안 활동하면서 분비된 피지나 노폐물이 있는 상태 그대로 주무시면 모낭충이 잘 살아가도록 먹잇감을 풍성하게 만들어주는 것입니다. Dan kalau kita tidak membersihkan ini setelah beraktivitas di siang hari, maka ini berarti bahwa kita kasih makanan yang berlimpah ke serangga-serangga tersebut. 이 균들의 먹잇감을 없애주어야 균들도 없어지겠죠? Dan kalau kita menghilangkan makanan serangga-serangga ini, maka serangga-serangga tersebut juga akan hilang kan? 꼭 주무시기 전에 샴푸 하셔야 합니다. 잠도 잘 옵니다. Maka sebelum tidur, diwajibkan untuk keramas rambut dan ini juga akan membantu untuk memberi tidur yang nyenyak. 이 케어셀라 나디모 샴푸로 샴푸하고 스케일러한 샴푸 전과 후의 사진이 이 사진입니다. Ini adalah gambar sebelum dan sesudah perawatan shampoo dan scalar Kersela Natimo. 샴푸 전에 이 모공 속에 박혀 있는 누런 것이 보이시죠? Ibu-ibu bisa melihat yang kuning-kuning yang tertanam di pori-pori kan? 샴푸와 스케일러를 한 후 보시면 이렇게 깨끗해진 게 보이실 겁니다. Dan setelah menggunakan shampoo dan scalar akan kelihatan bersih seperti ini. 좋은 샴푸를 바르게 사용해야 하는 이유입니다. Maka ini adalah alasan kenapa harus menggunakan shampoo yang bagus dengan cara yang baik dan benar. 두피가 건강해야 젊고 아름다움을 유지할 수 있습니다. Kita perlu memiliki kulit kepala yang sehat agar tetap muda dan cantik. 두피 관리는 피부 관리에 10배의 효과가 있다고 해요. Dikatakan bahwa perawatan kulit kepala 10 kali lebih efektif daripada perawatan kulit. 머리카락 때문에 보이지 않아서 그렇지 두피의 노화가 얼굴로 내려온다고 합니다. Penuaan wajah diturunkan dari kesehatan kulit kepala, namun hal ini tidak kelihatan karena kulit kepala kita tertutupi oleh rambut. 그러니 두피 관리와 피부 관리는 필수라고 해도 과언이 아닙니다. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa perawatan kulit kepala dan perawatan kulit itu sangat penting. 현대인들은 아프지 않게, 좀 더 젊게, 좀 더 아름답게 삶의 질을 향상시키기 위해 건강과 미용에 관심을 가지고 관리를 하고 있습니다. Orang-orang zaman sekarang menjaga kesehatan dan kecantikan dengan penting agar tidak sakit dan bisa tampil lebih muda, lebih cantik dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 우리 직쿡은 트렌드에 맞게 친환경 컨셉으로 아름다운 소비를 할 수 있는 최고의 사업이 아닐까 생각합니다. Saya berpikir bahwa Jikup adalah suatu bisnis terbaik yang mampu menghasilkan konsumsi cantik dengan konsep ramah lingkungan yang sesuai dengan tren. 저희 샵 진열대입니다. Ini adalah rak di salon saya. 저는 직쿡 샴푸를 종류별로 전판대에 꽉 채웠어요. Dan saya menaruh jenis-jenis sampo Jikup di rak salon saya dengan penuh. 여기서 살롱에서 네트워크 멤버 수를 늘리기 위한 방법으로 저는 방문하시는 고객들에게 친환경 무독성 제품을 소개하고 회원 가입을 하면 30% 할인받을 수 있다고 직쿡을 홍보하고 있습니다. Sebagai cara untuk meningkatkan jumlah anggota jaringan saya memperkenalkan produk ramah lingkungan ini yang juga tidak beracun kepada pelanggan yang berkunjung ke salon saya. Dan mempromosikan Jikup sambil mengatakan apabila mereka daftar Jikup, mereka bisa mendapatkan diskon. 홍보를 하면서 사업에 관심이 있으신 분은 직쿡에 대한 설명을 하고 스폰서 미팅에 초대를 하는 방법으로 진행하고 있습니다. Dan kalau apabila pelanggan saya tertarik untuk melakukan bisnis Jikup, setelah saya mempromosikan produknya kepada mereka, saya akan mengundang